Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Sinawang Wasilatul from the Dakwah 1B Management Study Program. Here I will explain the English text study assignment from Lektur Zulfa Ismiawati that was explained by my friend previously. Here as quiz of like around tips a manager can start using today as perfect on communication. Contact Linda Daily. Get cut of the office. Dedicate some time at week to get out and take with your workforce. Leave behind your cell phone and BlackBerry. Minimize distraction that can took on your attention. You want to demonstrate courtesy and respect during your time on the board. Start slowly. Don't feel the need to deep right into your discussion even if you have prepared an agenda. Effective listening requires you to focus on the person with when you are speaking. Clear your mind of distraction. Make eye contact, look eagerly at the people with whom you are speaking. Make it two-way communication when yours like question that you can answer, tell employee that you don't have the answer but will get back in or her. Behind its time are talked on sugar cut rarely. For example, if the company lost a big contract, bring it up in your casual conversation. Process information. You might want to bring a small notice with you to return question on communication that goal to remember or that quick follow up. You will learn some good new things about your people and operation. So operation thanks to the person for his or her time and communication. Nervous people might not be comfortable during the early months of the work process, but as they see you more frequently and you're willing to be visible, confident in the process will improve. Berikut daftar kilat-kilat praktis yang dapat dimulai digunakan oleh seorang manajer hari ini, seperti yang diberikan oleh konsultan komunikasi Linda Daule. Keluar dari kantor dikasihkan waktu setiap minggu untuk keluar dan berbicara dengan tenaga kerja Anda. Tinggalkan ponsel dan BlackBerry Anda, minimalkan gangguan yang dapat mengganggu Anda. Perhatian, Anda ingin menunjukkan kesopanan dan rasa hormat selama Anda berada di lapangan. Ke dalam diskusi Anda, meskipun Anda telah menyiapkan agenda, mendengarkan secara eksekutif mengharuskan Anda fokus pada lawan bicara, menjernihkan pikiran dan gangguan operasi. Lakukan kontak mata, tetap langsung lawan bicara. Anda lakukan komunikasi dua arah. Saat Anda ditanyai pertanyaan yang tidak dapat Anda jawab, beritahu karyawan tersebut bahwa Anda tidak memiliki jawabannya, tetapi akan menjawabnya kembali dari dia. Jangan pernah jujur jika masa sulit. Jangan menutup-nutupi kenyataan. Misalnya jika perusahaan kehilangan kontrak besar, sampaikan hal tersebut dalam percakapan santai Anda. Memproses informasi Anda mungkin ingin membawa buku catatan kecil untuk menuliskan pertanyaan atau komentar yang ingin Anda ingat atau yang memerlukan tindak lanjut. Anda akan mempelajari beberapa hal baru yang hebat tentang orang-orang andalan orang-orang Anda dan penghargaan. Ucapkan terima kasih kepada orang tersebut atas waktu dan komentarnya. Berhenti. Orang mungkin merasa tidak nyaman selama bulan-bulanan awal proses perjalanan jalan.
Namun seiring mereka lebih sering bertemu dengan Anda dan kesediaan Anda untuk terlihat kenyamanan dalam proses tersebut akan meningkat. Communication channels. Organization called not per communication for big formal communication challenge alone. Another system of communication called informal communication is also needed. The informal organization structure is created from informal communication network, informal communication channel from the unofficial network that supplements the formal channel. Most of the informal channel are eyes of necessity. For example, people sometimes depart from the official communication channel to consult with a person with specific convey. For example, a marketing manager can shoot with a work from another department who is up to date on hip hop culture anytime to earn more employees consult ads on the outside formal communication channel. An informal communication channel has been used here when looked at for aspect in informal communication channel network created by let's combining informal network change econometers and the grapevine including rumors. Saluran komunikasi informal. Jadi, organisasi tidak dapat berfungsi hanya dengan saluran komunikasi formal. Sistem komunikasi lain yang disebut saluran komunikasi informal juga diperlukan. Struktur organisasi informal tercipta dari jaringan komunikasi informal. Saluran komunikasi informal membentuk jaringan tidak resmi yang melengkapi saluran formal. Sebagian besar saluran informal ini muncul karena kebutuhan. Misalnya, orang terkadang berlari dari saluran komunikasi resmi untuk berkonsultasi dengan orang yang memiliki pengetahuan khusus. Misalnya, seseorang manajer pemasaran mungkin berkonsultasi dengan pekerja dari departemen lain yang mengetahui perkembangan budaya hip hop. Setiap kali 2 atau lebih karyawan berkonsultasi satu sama lain di luar sini, kita melihat tempat aspek saluran komunikasi informal jaringan yang diciptakan oleh para pemimpin memanfaatkan jaringan informal, pertemuan kebetulan, dan selentingan, termasuk rumor. Work created by leaders. A leader makes is user of informal network to created by leaders. Leaders make extensive use of informal network to accomplish goals. Successive leaders have a connect for knowing want to tap to get things done. For example, leadership in family might be highly creative one consulting. Ideas are needed and time in human resource might be outstanding. Negotiating with Iron leaders based on a study of management leaders. Hermine Libra and Mark Hunter identity the great distinct form of networking. Operational networking is aimed at doing one assigned task more effectively. It involves cultivating stronger relations with workers whose membership in the network is scarce. Some of the relationship might be part of the formal structure, should getting calls differ from a member of the finance department person networking, engage cooperative people from outside the organization in person effort to develop personal and advance. This type of networking might involve viewing method on how to deal with challenges such as dealing with the problem of sexual
Harassment be a senior manager, start checking networking, focus networking on Asian business call, Dear Kelly. Is the level manager gets a network that will help identity and capitalize on new opportunities for the company, such as breaking into the Indian market. Ide-ide ini dibutuhkan dan tim di bidang sumber daya manusia mungkin luar biasa dalam organisasi menjalin kerjasama dengan para pemimpin serikat pekerja. Berdasarkan penelitian terhadap 30 pemimpin baru, Hermania Libera dan Mark Hunter mengidentifikasi 3 bentuk jaringan yang berbeda. Jaringan operasional ditunjukkan untuk melakukan tugas yang diberikan kepada seseorang dan dengan lebih efektif. Hal ini melibatkan pengembangan hubungan yang lebih kuat dengan rekan kerja yang keanggotaannya dalam jaringan jelas. Beberapa dari hubungan ini mungkin merupakan bagian dari struktur formal, seperti mendapatkan data biaya dari anggota Departemen Keuangan. Personal networking melibatkan orang-orang yang kooperatif dari luar organisasi dalam upaya seseorang untuk mengembangkan pribadinya dan maju. Jenis jaringan ini mungkin melibatkan pendampingan tentang cara menghadapi tantangan, misalnya menangani masalah pelecehan seksual oleh manajer senior. Jaringan strategis memfokuskan jaringan pada pencapaian tujuan bisnis secara langsung. Pada tingkat ini, manajer menciptakan jaringan yang akan membantu mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang baru bagi perusahaan seperti memasuki pasar Hindia. Parasimeris take of management is legally obliged to make up a comment, confirm the rumor. For example, yes, it is true. We are going to outsource the manifest of all paper clips and steps and card employees to the cause. Rumor they are with you, Berlandi stable and practice. Management working around, make it there that you are willing to carve up rumors and they will investigate whatever facts you do not have at hand. Communication direction, messaging information, traveled in for direction downward, upward, horizontally, and diagonally. Over time, an organization develops communication network corresponding to this direction. A communication network is a pattern of flow or messenger that tracks the communication from start to finish. I download communication message flow from one level to a lower level. For example, supervisor gives orders to a team member, or top level manager send an command to employees. Guiding principle of downward communication is that the company must be transparent. Downward communication is the tech company must be from rather than upward or hidden in terms of we were to make sure employees on the floor in the doing department and on our can crowd and working toward the same goal and treating our customers with respect. Over communication transmission from lower to higher level is organization. A talk it might not
not be as for question a download. Communication is the equally important. Upward communication does management how well message have been careful to avoid communication about problems management by walking around and simply speaking to employees facilities of where communication. Many companies develop their own program and policies of facilities bottom up communication for such approach follow. Tahap tahap awal manajemen secara hukum berkewajiban untuk dia memberikan komunikasi, konfirmasikan rumor tersebut, misalnya ya benar kami akan menjelaskan outscoring untuk pembuatan semua klip, kertas dan staples. Dorong karyawan untuk mendiskusikan rumor yang mereka dengar dengan Anda. Arah komunikasi. Pesan dalam organisasi berjalan dalam 4 arah, ke bawah, ke atas, horizontal, dan diagonal. Seiring berjalannya waktu, organisasi mengembangkan jaringan komunikasi yang sesuai biasa dengan bidang tersebut. Jaringan komunikasi adalah pada pola atau aliran pesan yang menelusuri komunikasi dari awal hingga akhir. Dalam komunikasi ke bawah, pesan mengalir dari satu tingkat ke tingkat yang lebih rendah. Misalnya seseorang supervisor memberikan perintah kepada anggota lain atau manajer tingkat atas. 1. Open door policy. An open door policy allows any employees to bring a gripe to the management. A grievy procedure perhaps imposes resolve problems. The policy encourages upward communication because it informs top management about problem employees are experiencing. 2. Town hall meeting. Top level executive as many companies might with employees in a town hall format to gather employees connect and opinions. For example, general executive Tuesday town hall meeting across the company. General executive conducts the today town hall meeting across the company and be across second and hourly because count of about 50 company personnel, senior and junior manager, and slide and body workers. Facilitators encourage the audience to express their concerns freely, respond, evaluate at various parts of their business, such as sport meeting, the discuss with their work, one make sense and attempt to problem biasing upward communication, the attempt to have more speed and simplicity in operation. 3. Combined program and holidays. Many organizations into formal combined program commence and up talk channel include those about superforce, working condition, personally converse, sexual harassment, and different work methods. 4. Blogs and observation for upward communication will at the same time being a reason for downward communication. The complete of opportunity internet with the message and management. Should we plan to base more of your communication on variable pi next year? Should we plan to
base more of your communication on variable pay. Next year, the employee might reply, "Sound good to me so long as I have the communication the can more money." Kebijakan pintu terbuka memungkinkan setiap karyawan untuk menyampaikan keluhannya kepada manajemen puncak tanpa terlebih dahulu menyalahkan kepada manajer langsungnya. Kebijakan pintu terbuka dapat dianggap sebagai prosedur pengaduan yang membantu karyawan menyelesaikan masalah. Kebijakan ini meningkatkan komunikasi atas karena memberikan informasi kepada manajemen puncak tentang masalah dialami karyawan. 2. Rapat balai kota, para eksekutif tingkat atas di banyak perusahaan bertemu karyawan dalam format balai kota untuk mengumpulkan kekhawatiran dan pendapat karyawan. Misalnya, General Executive mengatakan pertemuan balai kota selama 3 hari di seluruh perusahaan dihadiri oleh 50 personal perusahaan, manajer senior dan junior, serta pekerja bergaji dan per jam. Fasilitator mendorong penonton untuk mengungkapkan kekhawatiran mereka secara bebas. 3. Program pengaduan dan hotline. Banyak organisasi melembagakan program pengaduan formal. Pengaduan yang dikirimkan melalui saluran antara lain mengenai supervisor, kondisi kerja, konflik kepribadian, pelecehan seksual, dan metode kerja yang tidak efisien. 4. Blog adalah wahana yang berguna untuk komunikasi atas sekaligus menjadi wahana komunikasi ke bawah. Karyawan tersebut mempunyai kesempatan untuk berinteraksi dengan pesan yang dikirimkan oleh manajemen, seperti kami berencana untuk mendasarkan lebih banyak kompetensi Anda pada pembayaran variabel tahun depan. Karyawan tersebut mungkin menjawab, "Kedengarannya bagus bagi saya selama saya mempunyai kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak uang." Karena nggak cukup part 1 guys, jadi saya lanjut part 2 ya. Sampai ketemu di part 2.